Today's session, we're going to be talking about win over anger. Malam hari ini sesinya judulnya adalah menang atas amarah. But tonight's session will be a bit special because we have two persons sharing with us their testimony. Tetapi malam ini sangat khusus karena ada dua sosok yang akan membagikan kesaksian mereka. This is to encourage all of us that we can win over anger. Ini dikhususkan cuman untuk menguatkan saudara agar saudara tahu saudara benar-benar bisa menang atas amarah. So, without further ado, can I now present to you saudara Idrus dan William? Ayo, silakan. Selamat malam, saudara-saudari semua. Perkenalkan, nama saya Idrus atau Hakim. Malam ini saya mau memberi kesaksian tentang kehidupan saya dulu yang pemarah. Good evening, brothers and sisters in Christ. Allow me to introduce myself. My name is Idris or Akim. Tonight, I would like to give a testimony about my past life as an ill-tempered person. Saya tidak tahu karakter pemarah itu saya dapatkan dari mana. Mungkin itu mulai terbentuk dari saya waktu masih kecil, di mana mama saya mendidik anak-anaknya, khususnya saya, cukup keras. Sejak sekolah dasar, saya sudah harus membantu orang tua. Saya sama sekali tidak boleh terlibat masalah di luar rumah. Mau itu saya benar atau salah, seperti ribut atau berkelahi dengan orang lain. Kalau ketahuan, saya pasti dihukum pakai rotan. I don't know where I got this hot-tempered attitude from. Maybe it was formed since I was little, where my mother taught her children, especially me, in quite a harsh manner. Since elementary school, I've had to help my parents. I absolutely cannot get involved with issues outside the house, whether I was right or wrong, such as making a fuss or fighting with other people. If I ever get caught, I would definitely be punished using a rattan cane. Malum karena mama saya seorang single parent yang sendirian berjuang demi menafkahi keenam anaknya. Sebab papa saya sudah meninggal ketika saya baru umur 7 tahun. Secara ekonomi, keluarga saya termasuk miskin. Saya sendiri anak yang paling bungsu. Understandably, my mother was a single parent who alone struggled to provide for her 6 children because my father passed away when I was 7 years old. Economically, my family was poor. I myself am the youngest child. Mungkin kebanyakan orang berpikir marah atau amarah itu adalah sesuatu yang wajar atau normal, dan seringkali orang mengabaikannya, termasuk saya dulunya. Dulu kalau saya marah, saya selalu membenarkan diri saya bahwa orang-orang lain itu salah, makanya saya marah. Kadang masalah sepele bisa jadi panjang urusannya. Saya dulu termasuk seorang yang otoriter, keras kepala, dan sulit mendengarkan pendapat orang lain. Mungkin saudara-saudari penasaran, marahnya saya dulu seperti apa gitu ya. Maybe most people would think that getting angry or anger is something that is reasonable or normal, and often people ignore it, including me myself in the past. Back then, when I was angry, I always justified myself thinking that others were simply wrong, and because of that, I was angry. Sometimes even the most trivial matters could become long affairs. I used to be an authoritative, stubborn, and narrow-minded person. Maybe you brothers and sisters are curious as to how angry I used to be. Dulu saya tinggal di ruko 3 lantai. Dan kalau saya marah ke karyawan gitu, suara saya bisa kedengaran jelas sampai ke lantai 3. Kira-kira saudara-saudari punya gambaran seperti apa suara saya? Ya, karena kalau saya marah, saya sulit mengendalikan emosi saya. Dan setelah marah, rasanya lega. I used to live in a 3-story shop house, and when I was angry towards my employees, my voice could be heard up to the 3rd floor. I think brothers and sisters can have an idea of what it sounds like. Yes, because I was angry, it is difficult for me to control my emotions, and after getting mad, I felt very relieved. Sering perjalanan waktu, saya ikut bimbingan belajar Alkitab
yang diajarkan Pastor Judith bersama Pastor Jason, di mana mereka selalu mengajarkan untuk menjalankan hidup kita kudus di mata Tuhan, mempunyai karakter seperti Kristus, dan hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 16-21 dengan perikop hidup menurut daging atau roh, di mana firman tersebut mengatakan bahwa amarah adalah bagian dari keinginan daging atau perbuatan kedagingan. Over time, I took part in Bible studies taught by Pastor Judith and Pastor Jason, where they always taught that our lives must be holy in the eyes of God, have a Christ-like character, and our lives must be led by the Holy Spirit, as it is written in Galatians 5, verse 16-21, with the pericope of keep in step with the Spirit. The word said that anger is part of the desires of the flesh or practices of the flesh. Dan saya juga mulai melihat bahwa karakter pemarah saya itu membawa efek yang negatif buat keluarga saya. Khususnya buat anak pertama dan anak kedua saya, di mana waktu itu mereka sudah kelas SMA. Almarhumah istri saya Moi Moi juga sering mengingatkan saya tentang kondisi anak-anak kami. Saya melihat mereka ada rasa takut ketika saya panggil. Mereka takut ada melakukan kesalahan yang mereka tidak sengaja lakukan. I also began to see that my ill-tempered character brought a negative effect on my family, especially for my first and second child, whom at the time were already in high school. My late wife Moi Moi has often reminded me of the condition of our children. I saw that they were afraid when I called them. They were afraid that they might do something wrong that they didn't mean to do. Mulai saat itu, saya mulai bertekad buat menguasai sifat pemarah saya. Saya tidak mau firman yang di Yakobus 1 ayat 22 yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Terjadi di hidup saya, dan saya juga tidak mau kekerasan saya menjadi batu sandungan buat keluarga saya, khususnya ke anak-anak saya. From then on, I became more determined to control my ill-tempered nature. I do not want the words of James 1 verse 22 that said, "But be doers of the word and not hearers, deceiving yourselves," to happen in my life. And I also do not want my Christianity to be a stumbling block to my family, especially to my children. Pada suatu malam, saya ajak anak-anak saya semua, termasuk almarhumah istri saya, duduk berkumpul, dan di situ saya meminta maaf kepada mereka semua atas semua sifat buruk saya tersebut. Sejak saat itu, secara berkala, saya ajak anak-anak saya berkumpul untuk khusus mengkritik kejelekan saya, mana yang sudah baik dan mana yang masih kurang dari saya. Saya juga coba mengobati luka hati mereka dengan cara ajak mereka berpelukan. One night, I invited all my children, including my late wife, to sit together, and there I apologized to all of them for my bad behaviors. Since then, I have periodically invited my children together to specifically criticize about my bad side, which ones are good and which ones are still lacking of me. I also try to treat the wounds in their hearts by giving them a hug. Kemarin saya ceritakan ke anak-anak saya bahwa saya akan memberi kesaksian mengenai kemarahan di RGM. Saya tanya pendapat mereka tentang karakter pemarah saya. Apakah sudah banyak berubah? Karena saya tidak mau memberi kesaksian bahwa saya telah berubah, tapi anak-anak saya masih melihat ada monster di diri saya. Karena mereka juga selalu ikut Zoom di RGM. Yesterday, I told my children that I was going to testify about my ill-tempered nature at RGM. I asked them what they thought about my grumpy character, if it had changed a lot, because I didn't want to testify that I had changed, but my children still see a monster inside of me, because they also followed the Zoom in RGM. Puji Tuhan atas semua kasih-Nya, anak-anak saya bilang sudah banyak berubah. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Praise God for all His goodness. My children all said, I have changed a lot. All glory only to our God. Amen. Praise God.
Puji Tuhan atas kesaksian Brother Idrus ya. Semua diberkatin? Iya, iya atau tidak? Kalau iya bisa dijawab, oke. Kalau ini juga bisa unmute atau juga bisa ketik di chat ya untuk menguatkan saudara Idrus. Nah, ada anak-anak Idrus loh di sini. Ada kan? Ada tidak? Okay, if you are encouraged by the Brother Idrus' testimony, you can encourage him by typing on our chat, or also you can unmute and respond. Okay, yeah. I think we have Akim children here, right? We have Akim children here. Ada nggak? Ada kan? Ming Ming ada? Ming Ming atau Liang Liang ada? Ming hari ini nggak datang. Okay, nggak bisa ya. Okay, yeah. But I believe, yes, the sons has testified that they have seen the father has changed. So all glory be unto God. Okay, jadi jangan lupa jikalau saudara ada pertanyaan, ya khusus untuk bagaimana kita bisa menang atas amarah, saudara bisa mulai ketik di chat ya. If you have any question that you would like to ask pertaining to how to win over anger, you can start typing at the chat right now. Okay, yeah. The second testimony is none other than our beloved Sister Iren Rijab. Oke, jadi kesaksian kedua nanti adalah dari Ibu Iren Rijab ya. Saya kenal Iren itu sekitar 6-7 tahun yang lalu. Oke, I knew Iren 6 to 7 years ago. Iren is a very strong businesswoman. Okay. She is, I would say that the first time when I saw her, my impression is, wow, this must be a super powerful businesswoman. Okay. Jadi pertama kali saya kenalan dengan Iren, pertama kali sewaktu aku melihat dia, aku punya suatu impresi ya, wah ini kayaknya wanita karir yang begitu dominan dan sangat strong ya. And it's true because in my first year encounter with her, I never see her cry. Never. Really never. Okay. Memang itu benar, memang itu adalah suatu kenyataan. Tahun pertama sewaktu saya bersama dengan dia, beneran tidak pernah sekalipun aku melihat dia tetes air mata. Wow, oke. Jadi saudara bisa bayangkan ya, how hot, is Iren ya. Oke, jadi saudara bisa membayangkan, you can imagine how hot ya. Oke. I remember about five years ago we went to Davao together. Okay, a team of us. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu kita bareng ke Davao. Okay. When we pray for her, the very first time I saw her started to, cry in the presence of God. Okay. Pertama kali saya melihat dia meneteskan air mata di dalam hadirat Tuhan. And since then, I believe God Himself is the one who softened Iren's heart. And until now, I think I've seen many times that she cried. Okay. Udah 5 tahun lewat ya, dan sekarang saya sangat sering melihat Iren menangis setiap kali di dalam hadirat Tuhan. Okay, so indeed I just want to encourage all of you that you can win over anger. Engkau bisa menang atas amarah, because our Lord Jesus Christ can give you a new heart and can soften your heart. Sebab Tuhan Yesus sanggup memberikan kepada setiap kita hati yang baru, hati yang lembut. If it is possible for Iren Rijab, it is possible for all of us. Kalau memungkinkan buat Iren, juga akan memungkinkan buat setiap kita. Okay, without further ado, I now present to you Iren Rijab. Okay, thank you Pastor Judith. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam Kristus. Saya Iren, saya sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak.
Saya sebagai socialpreneur yang juga aktif di dalam pelayanan, terutama pemberdayaan terhadap anak berkebutuhan khusus dan kaum marginal. Terima kasih pada malam ini saya diberi kesempatan untuk bisa sharing mengenai kehidupan saya dan pengalaman dengan Tuhan Yesus. Good evening, brothers and sisters. My name is Irene. I have a family. I have 2 children. My business is involved with disabilities children. And then, yeah, I'm so thankful that I'm given the opportunity to share my testimony to all of you. Seperti yang dijelaskan oleh Pastor Judith, saya seorang yang mempunyai karakter yang sangat keras, temperamen, pemarah, serta sangat sombong. Saya sangat bangga dengan diri saya sendiri, bahkan seringkali saya menganggap tidak membutuhkan orang lain. Dan sebaliknya, saya sering menganggap orang lain itu yang membutuhkan saya. Yeah, as Pastor Judith has told us that I have a very stubborn character. I am very temperamental. I always get angry easily and I am very arrogant. I'm so proud to the extent that I often think that other people need me more than I need them. Saya terlahir secara Katolik pada saat tahun 1997. Saya terima Tuhan Yesus secara pribadi. I was born in a Catholic family and I accepted Lord Jesus in 1997. Atribut yang selalu melekat di saya seperti pemarah, galak, sombong, sangat percaya diri, serta dominan, dan saya sangat bangga dengan semua atribut yang melekat di saya dan bahkan saya cenderung mempertahankannya. Yeah, some character traits that have always stuck with me are hot temper, fierce, arrogant, very confident, and dominant. And I'm so proud of all those characters. And I was holding onto those characters. Walaupun sudah terima Tuhan Yesus, tetapi saya itu tidak berubah. Belum taat akan firman Tuhan, bahkan sifat ini terbawa sampai saya berkeluarga dan juga ke dalam pelayanan. Even though I have accepted the Lord Jesus, I didn't really change or repent from these practices. I did not really obey the word of God. These bad character traits were carried over to my marriage, my family, and also reflected in the ministry. Hidup dengan karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, terus terang, sering sekali membuat saya capek. Tapi saya sangat bersyukur Tuhan masih sayang terhadap saya dan Dia mengingatkan saya dengan berbagai cara sampai membuat saya hidup dalam kondisi yang tidak nyaman demi untuk menyadarkan saya. Living with a character that is not in line with God's word often makes me tired, but I am grateful that God still loves me and reminds me in various ways by making me live under certain difficult conditions where I am tested in order to awaken me. Tahun demi tahun membuat saya lebih sadar lagi pada saat saya menyadari makin banyak korban akibat karakter saya, terutama suami saya, anak-anak saya, dan orang-orang terdekat. Saya juga sadar selama ini sudah terlalu banyak kasih dan berkat serta pertolongan yang saya terima dari Tuhan, sedangkan saya terus bermain dengan waktu dan mengecewakan Dia. Year by year, I soon began to realize that there were more and more victims. They become the casualties because of my unrepentant character, especially my husband, my children, and those who are close to me. I also began to realize that I still continue to receive so much love, blessings, and help from God, even as I continue to waste my time, and even as I continue to disappoint Him. Sebenarnya mulai dari tahun 1997 pada saat saya lahir baru, saya sudah banyak sekali mengenal hamba Tuhan, tetapi saya selalu berkompromi dengan karakter saya karena kurangnya pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Actually, starting from 1997, I have known many pastors, but I always compromise with my character because of the lack of proper understanding of God's word. Tidak secara kebetulan, sampai akhirnya pada Juli 2019, saya bertemu dengan Pastor Judith di Singapura, dan kemudian saya dibimbing dan belajar di dalam firman Tuhan yang sesungguhnya
serta di dalam aplikasinya. It is not by chance that I met Pastor Jason and Pastor Judith in July 2016. So when I met them, they helped me. So I am guided by them to learn that the true understanding of God's word and how to apply it in my life. Pembelajaran yang cukup berat buat saya karena kembali lagi bukan hanya teori tapi aplikasinya. Pada saat itu saya mempunyai prinsip hanya menyiapkan hati saya, mempunyai kemauan untuk berubah, melakukan firman-Nya yang dengan benar, belajar hidup dan takut akan Tuhan. It is not an easy teaching for me, but I know that the essential thing for me is to prepare my heart and to be willing to apply His word correctly, learn to obey and fear God. Pengajaran yang saya terima dari Pastor Judith dan Pastor Jason lebih praktikal dan harus diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar teori saja. The teaching that I received from Pastor Jason and Pastor Judith is more practical and can be applied in life according to God's word, not only just a theory. Dari pengalaman saya, pembelajaran akan firman Tuhan yang benar serta merenungkannya dan menjalankannya membuat hidup saya sangat bersyukur mempunyai Bapa dan Tuhan yang hidup dan sangat peduli. Dan saya terus belajar untuk mencari perkenanannya hingga tahap pengenalan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Through learning the true word of God and meditating on it and living it out made me even more grateful to have a heavenly Father and a true living God who is real to me and He really cares for me. I was convicted to continue to seek Him until I truly come to know Him. Beberapa tahun terakhir saya berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menghidupi firman-Nya. Saya mempunyai beberapa alasan karena di dalam 2 tahun terakhir ini Tuhan sudah memberikan kesempatan saya hidup 2 kali dan beberapa peristiwa lainnya yang Dia peringatkan ke saya, sehingga membuat saya lebih sadar dan tidak bermain-main dengan waktu saya. Kemudian saya juga takut tentunya sama api neraka, dan saya mau finishing well in Him. For the past few years, there are 3 things that made me want to really become the doer of His word. The first one, in the last 2 years, God has given me the opportunity to live through 2 very challenging incidents, as well as going through few other difficult situations. Through those events, He warned me to be more aware of my shortcomings and not to waste time any longer in my prideful ambitions. Second, God taught me to really fear the reality of being tormented in hellfire for eternity. And the last one, I also began to realize that I need to finish well in His righteousness. Menurut saya, kurangnya pemahaman akan firman yang benar terkadang membuat kita berkompromi dengan dosa dan cenderung mengiyakan keadaan atau kondisi kita, seperti yang pernah saya alami tentang perihal kemarahan. In my opinion, the lack of understanding in the true word of God can make us compromise with sin and find excuses to approve the desires of the flesh. This is very real, especially with regards to dealing with anger that I constantly struggle with. Selama ini saya mempunyai pengertian marah bukanlah dosa yang besar, dan wajar aja dong bahwa setiap manusia boleh dan layak untuk marah. Before I realized my error, I always had the understanding that anger is not a big sin, and it is very natural that every human has the right to get angry, and it is not wrong to act out that anger. Berkali-kali saya sering berargumen dengan Pastor Judith perihal ini. Sampai suatu saat Roh Kudus yang langsung menegur saya pada saat saya sedang membaca Alkitab di dalam Galatia 5 ayat 20 tentang kemarahan. Nah, pada saat itu saya membaca ayat ini dan sampai di kata kemarahan, dan pada saat itu Roh Kudus berbicara kepada saya, lihat, kemarahan itu dosanya sejajar dengan perbuatan daging atau dosa lainnya yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Because I was not aware of the consequences of anger and fit of rage, I will always argue with Pastor Judith about this. Until one day, the Holy Spirit immediately rebuked me while I was reading the Bible in Galatians 5:20. It says that anger is equal to other acts of the flesh or sin, and those who continue to practice it will not inherit the kingdom of God. Karena saya terakhir berbicara dengan Pastor Judith sebelum saya dapat pengertian dari Roh Kudus, saya bilang Pastor Judith adalah saya tidak melakukan satu dosa yang besar, hanya marah. Saya tidak melakukan satu pembunuhan, tidak melakukan pencabulan dan lain-lain. Nah, sampai saya sendiri menerima pemahaman dari Roh Kudus dan akhirnya menyadarkan saya untuk memutuskan berubah dan atas sifat-sifat yang lama saya. The last meeting with Pastor Judith, I told Pastor Judith that I didn't do a big sin. I was only angry. I didn't kill. I didn't, do adultery. And so I told Pastor Judith about this. But until the Holy Spirit himself convicted me and told me that anger is sin. Dengan masalah-masalah yang saya hadapi di dalam kehidupan saya, seperti di dalam perkawinan, keluarga, pelayanan, serta pekerjaan, semua itu memproses saya untuk berubah. All the various issues that I encounter in my life, such as in my marriage, family, ministry, and work, everything that caused me to dwell in my anger is actually God's way to process me so that I can change. Bagi saya yang terpenting mempunyai kemauan untuk berubah, menyiapkan hati dan fokus kepada kehendaknya, dan selalu mempunyai pikiran yang positif dan mau dibentuk oleh Tuhan. For me, the most important thing is to have the desire to change, to always prepare my heart and focus on His word rather than my desires, and always be willing to be shaped and molded by God. Kita harus mentaati firman Tuhan, tidak tersesat dengan pengajaran yang kurang tepat, dan belajar dari pengajar yang dapat dipercaya, pemimpin yang mempraktekkan apa yang mereka ajarkan, dan memberi contoh teladan yang baik. Kita harus menjadi pelaku firman, melekat dan menyerupai Kristus. We have to really obey God's word and not be deceived by false teaching. We need to be grounded according to Scripture and learn from teachers that can be trusted, leaders that practice what they preach and can lead by example. We must become the doer of the word. We must be willing to adhere and conform to the teaching of Christ. Bergaul dengan Pastor Judith yang cukup lama dan melihat kehidupannya, ini memotivasi saya untuk berubah, karena lebih kurang saya mengerti mendengar gimana masa lalu Pastor Judith, dan akhirnya saya berkali-kali saya berbicara dengan Pastor Judith, apabila beliau bisa melewati proses perubahan, seharusnya saya juga bisa. I have known Pastor Judith for many years now. After talking with her for many times and observing her make me motivated to change. I always think if she can go through the process like that and change, I should be able to do as well. Yang tidak kalah penting bagi saya ya selalu berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, bimbingannya, serta kerendahan hati untuk mau dirubah dan dibentuk sesuai kehendaknya. Walaupun sering mendapat ujian, tetapi tidak membuat saya menyerah. Last but not least, I always pray and ask for strength from God to lead me and guide me by His Holy Spirit, and also to help me become more humble. Now, I really desire to be changed and shaped according to His will, even though I often get tested and at times I may fail. But no matter how challenging it may be, I will not give up trying. Memang pada saat diproses tidak ada yang enak, ada harga yang dibayar, tetapi terus belajar untuk taat dan setia. Indeed, it will not be comfortable when we are being processed. There is a price to pay, but we must continue to learn to be obedient and faithful. Yang paling menyenangkan menurut saya pada saat kita sudah sampai di stage suatu perubahan. Pada saat kita melihat ke belakang, kita baru menyadari betapa bahagianya kita diberi kesempatan, diberi kesadaran, hikmat untuk mau berubah sehingga kita bisa menggenapi firman-Nya.
The most pleasant thing is when we have reached the stage of transformation. When we look back, we realize how happy we are to be given the opportunity, awareness, and wisdom to want to change so that we can fulfill His word. Sampai sekarang pun saya terus melakukan latihan. Yang saya lakukan adalah untuk belajar untuk menahan diri pada saat menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan saya. Kalau dulu pada saat tidak sesuai dengan keinginan saya dan saya akan langsung marah, bahkan meledak, yang cukup temperamen saya cukup parah. Tetapi sekarang saya coba untuk menahan diri, mengontrol, lebih menjaga kedamaian di dalam kehidupan dan keluarga saya. The processing that I am still having to grapple with is learning to restrain myself when faced with something that is not in accordance with my wishes and expectations. In the past, when something doesn't reach my expectation or when I do not have my way, I will immediately get angry and will explode in a fit of rage. But now, I try to hold back and control myself more, exercise self-control, to maintain and keep the peace for myself and especially for my family. Yang juga menjadi prinsip saya selama ini, apabila masih diberi kesempatan dan kesadaran untuk berubah, kita itu begitu berharga di mata Tuhan, karena tentunya Tuhan tidak mau kita anak-anaknya binasa. Kesempatan tidak selalu datang dan selalu ada. So don't waste your time. Anggap aja buat hari ini adalah hari terakhir di dalam kehidupan kita di dunia ini. And the principle, yeah. Sorry. And the principle that I'm holding to is that as long as we are still given the opportunity and awareness to change, it means that we are precious in the eyes of God because God doesn't want His children to perish. Nevertheless, while we are still given the opportunities, don't waste your time further. Jangan habiskan waktu lagi. Think about this. What if today is the last day we live in this world? God bless you all. Tuhan memberkati semuanya. Wow. Terima kasih Iren and Pastor Steph. Thank you very much, Sister Iren and Pastor Stephanie. And you blessed by her testimony. Diberkati semuanya. Ayo yang diberkati bisa encourage Iren ya lewat ketik di chat ataupun dengan lift up your hand ya. So if you're encouraged by Iren, you can leave a message for Iren in the chat group, or you can also raise your hand. Yes, I'm sure all of us are very blessed by this. These are real people and real result ya. Orang yang nyata dan hasil yang nyata. Jadi sangat memungkinkan buat saudara. Yes, my friends, it is never easy to deal with anger. Iya saudara, memang ya menghadapi rasa amarah yang datang dari dalam diri kita itu tidaklah gampang. Let us all be very honest here. Kita jujur aja deh. We all will be angry. Setiap kita pasti ada emosinya lah. None of us is perfect. Enggak ada di antara kita loh yang sempurna. So what do? Can we overcome anger? Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Emang bisa ya kita menang atas emosian dan amarah ini? So before we learn how to overcome anger, I just want to share with you a little bit about where anger comes from. Nah, sebelum kita belajar menang atas emosian atau amarah, saya mungkin mau membagikan sedikit dari mana emosi dan rasa marah datang. Whenever we get angry, it is not because we have love. Saudara, sewaktu kita itu lagi marah ya, tentu saja bukan karena kita memiliki kasih kan? Every time when we are going through a fit of rage, setiap kali kalau kita ini lagi udah meledak ya emosinya, it is not because we are kind. Itu kan udah pasti bukan karena kita itu orangnya baik kan. So it is actually quite simple. Where does anger come from? Jadi sebetulnya sangat sederhana ya, kita telusuri lagi dari mana marah itu datang. If we search deep into our hearts, we know
We get angry because of our pride. Kalau kita korek terus, terusuri terus dari sedalam-dalam hatinya, dari mana awalnya datang marah, oke, emosi, itu ada hubungannya loh dengan kesombongan kita. It is when something happens and then our pride cannot take it. That's why it is triggering the anger. Contoh, ada sesuatu hal yang terjadi dan itu menyinggung kita, menyinggung perasaan dan harga diri kita, ya. Jadi oleh karena itu kita terpancing, dari terpancing kita menjadi meledak dan marah. So for those of us who always get angry, we must be very honest. We must recognize that it is because we are full of pride. That's why we always get angry. Nah, untuk orang yang gampang marah, gampang emosian, kita harus benar-benar ngerti. Kita harus cari tahu dari mana ini marah-marah dan emosian datang. Itu datangnya sebetulnya oleh karena harga diri kita tersinggung. Jadi untuk orang yang cepat emosi dan gampang marah, itu juga sama dengan orang yang ini sombong. Jadi harga diri dan kesombongan mereka sangat tinggi. I'm sure we are all very blessed with the testimony from our dear brother Idrus and our dear sister Iren. Saya percaya setiap kita pasti diberkati ya dengan kesaksian saudara Idrus dan Iren ya. From these two testimony, I just want to encourage all of you. We all can defeat the pride and the anger in our life. Dari dua kesaksian ini, saya cuma mau menguatkan dan membuktikan kepada saudara, beneran loh, beneran kita bisa menang atas emosian dan amarah kita. Beneran bisa. And as much as we all struggle with it every day, I just want to assure you, it is not that you cannot overcome. It is a question of whether you want to overcome or not. Biarpun khususnya untuk orang-orang yang masih bergumul di dalamnya, dan setiap hari itu engkau harus bergumul karena apa yang ada di hadapanmu itu selalu membuat engkau emosi. Aku juga mau menguatkanmu, itu adalah suatu hal yang tiap hari biarpun engkau hadapin, biarpun engkau diproses, engkau masih tetap bisa menang atasnya. As you can see, Brother Idrus and Sister Iren, although they are not perfect, but they try very hard every day to die to their flesh and to say no to anger. Engkau bisa melihat ya, bahkan untuk Brother Idrus dan Sister Iren sendiri, mereka belum sempurna loh, dan mereka belum bebas dari tantangan kehidupan atau kesulitan yang selalu dihadapi di depan mata mereka. Artinya bukan setiap hari mereka hidupnya itu enak-enak, tidak disinggung orang, tidak dihakimin orang, dan yang lain sebagainya. Tetapi dengan hal yang sama, mereka terus berjuang ya. Tiap hari, hari demi hari mereka terus berjuang mematikan kedagingan mereka, mematikan amarah mereka agar mereka bisa menang dan mereka yang mengendalikan emosi mereka. So now as we proceed, we are going to learn the practical application on how to deal with the anger and the pride in our life. Ayo sama-sama kita belajar ya. Ini praktek secara Alkitab yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menang atas emosian dan amarah. Kalau bisa tolong ditayangkan slide-nya. Can I have the first slide? We will know that the Bible has taught us we must meditate on the Word of God. Ya, firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Kita harus merenungkan firman Tuhan. So how do we meditate on Scripture? Caranya gimana kita merenungkan firman? Ini adalah praktek aplikasi ya yang setiap kita bisa lakukan ya. That means we need to select some useful scriptures to memorize. Oke, bagaimana kita caranya merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, kita milih ayat ya yang sesuai dengan kondisi kita sendiri agar kita bisa merenungkan ayat itu. Let me just give you a very simple example. Saya kasih contoh ya, contoh. We cannot just cherry pick scriptures. Kita tidak bisa main comot-comot ayat.
we need to take the scripture in the correct context. Tapi kita harus memakai ayat yang sesuai dan ini ya tepat dipakai untuk konteksnya. So how do we select the relevant scriptures? Jadi caranya gimana kita bisa memilih ayat yang sesuai dengan konteksnya. After we complete these 3 points, I will show you some of the scriptures we can use. Setelah nanti saya udah kelar 3 poin ini, saya akan bagikan ya ayat-ayat mana yang saudara bisa pakai. Tapi sekarang kita konsentrasi dulu dengan 3 langkah ini. So remember, this first and very important point is we must meditate on scripture day and night, and we need to memorize the scriptures. Jadi ingat ya saudara ya, yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan ya sampai saudara bisa menghafalkannya. The next point is I want to highlight to all of you, meditating is not chanting. Berikutnya yang ini sangat penting ya, yang kedua ya. Ingat saudara, merenungkan beda dengan dijimatin. Oke, merenungkan itu bukan seperti kayak jimat ya, kayak ini niamkeng, bukan ya saudara ya. To meditate on the word of God is not to say the Lord's Prayer 100 times a day. Nah, merenungkan firman itu bukan seperti begini, doa Bapa kami dijimatin, diulang-ulangin tanpa pengertian, bisa sehari 100 kali, 200 kali gitu, dijimatin terus ya, seperti orang niamkeng gitu lah ya, bukan seperti ini. There's no point for us to go 100 times. Our Father, thou art in heaven, holy be your name, thy kingdom come, thy will be done. There's no use for us to keep doing this for 100 times a day. Ya, jadi ya kita tidak perlu seperti ini ya, 100 kali diulangin begitu seperti jimat gitu ya, tidak perlu. Because we know to meditate the scripture, the objective behind it is so that we can practice it. Apa sih merenungkan? Kalau merenungkan bukan dijimatin, sebetulnya apa sih? Merenungkan itu agar kita bisa mempraktekkannya. So as we meditate on His Word, we must allow our minds to conform according to the written Word of God. Jadi kita mau merenungkan sampai di suatu titik kita mengizinkan firman yang kita renungkan itu menguasai cara kita berpikir, cara kita merasa. Artinya pikiran dan hati ini dirubah menjadi sesuai dengan firman itu sendiri. So my friends, remember, please stop chanting the Bible. It will not help you. Jadi saudara tolong ya, firman Tuhan tolong jangan dijimatin, jangan diniamkengin, sebab itu tidak akan menolong saudara. Because until and unless the Word of God convicts your heart, there will be no transformation. Sebab yang terpenting ini adalah saudara renungkan firman itu sampai di titik firman itu sendiri menginsyafkan hatimu agar hatimu mau berubah. That brings us to the third point. Nah, poin ketiga. We must meditate until we are convicted not to proceed with the sin. Nah, renungkan itu sampai di titik apa sih? Renungkan sampai firman itu sendiri bukan cuma berhenti menginsyafkan kita, tetapi juga firman itu berkuasa sanggup memberhentikan kita dari melakukan dosa itu sendiri. Meaning to say, we will meditate on the Word of God daily, day and night, so that we will allow His Word to govern our thoughts and our emotions. Artinya seperti yang firman Tuhan katakan, renungkanlah firman siang dan malam. Kenapa sih siang dan malam? Artinya dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, tidak ada henti-hentinya, sehingga firman itu sendiri sanggup menguasai, mengendalikan, membentuk cara kita berpikir, cara kita merasa, sehingga apapun yang kita pikirkan selaras dengan tujuan Tuhan. So I hope by these three very simple points, you will all learn how to meditate on the Word of God. Jadi saya berharap cuman dengan 3 poin yang sangat sederhana ini kita bisa tahu bagaimana merenungkan firman Tuhan. Now let us look at the
first portion of scripture, Ayo sama-sama kita lihat ya, bagian pertama, apa sih yang bisa kita renungkan? Firman mana sih yang bisa kita pakai? there are many verses in the Bible we can Banyak use. sekali firman-firman di dalam Alkitab yang bisa kita pakai. But these are some of the verses that I've chosen for you so you can get started with it. Ini cuman beberapa contoh ya yang saya berikan kepada saudara, jadi saudara bisa memulainya ya, tapi bukan cuman tok yang di sini aja. Because these are the verses that I choose to meditate on day and night. And these are the words of God that transforms my character. Ya, ini adalah saya ya, tapi untuk saudara-saudara bisa memilih yang lain, tetapi ayat-ayat yang saya tayangkan tadi adalah ayat-ayat yang selalu saya pakai, dan ayat-ayat ini juga adalah ayat-ayat yang membuat aku menang keluar dari emosian dan amarahku dulu. This is how I stop myself from losing my temper. Ini caranya gimana aku berhentikan aku sendiri dari marah dan emosi. Psalms 11:5-6. The Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence, his soul hates. Upon the wicked he will rain coals, fire and brimstone, and a burning wind shall be the portion of their cup. Mazmur 11, 5-6. Tuhan menguji dan membuktikan orang benar. Orang benar itu apa sih? Orang yang tidak kompromi atas kebenaran, tapi jiwanya membenci orang fasik, orang yang tidak bertuhan, dan orang yang tidak taat. Itu dua-dua termasuk orang fasik. Dan orang yang mencintai kekerasan, ke atas orang fasik dia akan menghujani dengan cepat bara api atau jerat, api, belerang, dan angin yang menyengat, mengerikan akan menjadi bagian dari cawan mereka. So my friends, remember, this is not a theory lesson. This is practical application. Jadi saudara ingat ya, apa yang saya berikan kepada saudara bukan cuma sekedar teori, tapi bisa saudara praktekkan. So how do I apply this portion of scripture into my Nah, life? caranya gimana? Aku mengambil firman ini dan aku praktekkan dan aku terapkan di dalam kehidupan aku. The first thing I learned from this portion of scripture is God hates violent people. Yang pertama yang aku pelajari dari firman ini adalah Tuhan berkata dia membenci orang yang tidak benar. And if I continue to be violent and angry, this is the promise of God for me. Fire and brimstone and a burning wind shall be the portion of my cup. Dan aku pelajari di sini ya, kalau aku selalu ini mencintai kekerasan, tidak mau taat, api, belerang, dan angin yang mengerikan itu bagianku loh. So in daily application, how does this happen? Jadi secara tiap hari ya, setiap hari prosesnya gimana sih? Remember, just before you get angry, it's only like 3 to 5 seconds the most. Ingat saudara, sebelum saudara ya meledak emosian, biasanya cuma sekedar 3 detik. What we need to do is, first, for me at least, I will say, God hates violent people. Untuk aku ya, ini rasa marah emosian udah mulai ini ya. Sebelum meledak, ini aku ingatkan diriku sendiri. Because Tuhan ya benci orang yang emosian ya. Because every day I'm meditating in my mind, God hates violent people, God hates violent people. Sebab tiap hari aku renungkan, aku masukkan di dalam otakku, Tuhan ya benci orang yang marah. Oh, Tuhan benci ya orang yang emosian. And if I continue to get angry and violent, He promised me that fire, brimstone, and a burning wind shall be the portion of my cup. Dan kalau aku terus-terusan begini ya, ini aku dijanjiin loh, api, belerang, dan angin yang mengerikan itu bagianku loh. What is that portion, my friends? Apa sih bagian itu sebetulnya? This portion is a description of hell. Bagian ini sebetulnya sedang menjelaskan tentang neraka. Ini kondisi di dalam neraka. So I know God is speaking to me through His word. Jadi saya tahu ini Tuhan sedang berbicara kepada saya. I hate violent people, God says. Tuhan berkata, aku benci loh orang yang penuh dengan kekerasan. If you continue to be violent and angry, I promise you I will throw you in hell. Dan jikalau engkau masih terus-menerus begini, aku janji loh, kamu akan kulempar ke neraka. Yes, my friends, we know God is a promise keeper. Iya, saudara, Tuhan itu pegang loh janjinya. Tuhan setia kepada firman-Nya loh. So because I choose to fear the Lord,
Dan aku milih deh untuk takut sama Tuhan. I learned to reject all that is evil in the sight of God. Aku baru bisa belajar menolak semua yang Tuhan tidak suka. The next portion of scripture that really helped me is this. Berikutnya, firman yang sungguh-sungguh menolong aku adalah ini. It's in Romans 6:23. Roma pasal 6 ayat 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Upah dari dosa adalah maut, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah adalah hidup yang kekal melalui Kristus Yesus Tuhan kita. So before I get angry, before I allow my pride to cause me to burst out in anger, what do I do? Jadi ini ya contoh ya, ada orang menyinggung aku ya, terus ini aku udah mau marah nih, ya. Sebelum aku mengizinkan kesombonganku menguasai aku, ini yang aku lakukan. Because every day in my mind I'm meditating, the Tiap wages of hari. sin is death, the wages of sin is Tiap death. hari aku renungkan firman ini. Upah dari dosa adalah maut. Upah dari dosa adalah maut. So before I get angry, Jadi sebelum aku sempat mau meledak, even as much as I want to get angry and shout and lose my temper, bahkan ini ya keinginanku adalah kepuasanku kalau aku udah teriak, kalau aku udah keluarin, kalau aku udah lampiaskan emosiku, itu aku baru pesan puas ya. the spirit man in me just says this, the wages of sin is death. Tetapi roh di dalamku, karena selalu kumasukkan firman ini, roh di dalamku akan mengingatkan aku, halo, upah dari dosa adalah maut. Upah dari dosa adalah maut. So before I get angry, I will say, I think I better don't get angry. Jadi sebelum ini aku meledak, aku diinsyafkan, bagusan aku jangan meledak deh, bagusan diem deh. The wages of sin is death. Karena upah dari dosa adalah maut. Yes, my friends, Iya, jangan saudara. main-main ya. Ngerti nggak saudara? The wages of sin is death. Ini loh, upah dari dosa adalah maut loh. So if you continue to meditate on the word of God, will you continue to sin? Nah, pertanyaannya, kalau engkau terus-menerus renungkan firman ini pagi sampai malam, bisa nggak saudara masih tidak tahu menguasai diri? Now let us take a look at Matthew chapter 5, reading from verse 21 to 22. Ayo sama-sama kita lanjut lagi. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. You have heard that it was said to the men of old, you shall not murder, and whoever murders shall be guilty before the court. But I say to you that everyone who continues to be angry with his brother or harbors malice against him shall be guilty before the court. And whoever speaks contemptuously and insultingly to his brother, Raka, you empty-headed idiot, shall be guilty before the Supreme Court or Sanhedrin. And whoever says, you fool, shall be in danger of the fiery hell. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan kepada orang-orang zaman dahulu, jangan membunuh. Dan siapapun yang membunuh bersalah di depan pengadilan. Tetapi aku katakan kepadamu bahwa setiap orang yang terus marah kepada saudaranya atau menyimpan amarah dan kejahatan terhadap dia bersalah di depan pengadilan. Dengar baik-baik ya saudara kelanjutannya. Dan siapapun yang berbicara dengan menghina kepada saudaranya, Raka, apa itu Raka? Dasar idiot, berkepala kosong. Ini ya kebanyakan lah, suami suka marah istri begitu ya, istri juga suka marah suami begitu ya. Lihat saudara, bersalah di hadapan Mahkamah Agung Sanhedrin. Dan siapapun yang mengatakan dasar bodoh akan berada dalam bahaya neraka yang berapi-api. So my friends, if you always like to quarrel and scold your spouse or your children, you stupid, you idiot, this is what God is saying to you. Jadi dengerin ya saudara ya, bagi orang-orang yang suka marahin pasangannya, mau itu suami istri nggak peduli lah, pokoknya pasangan lah, atau anak-anaknya, bodoh lu, dasar lu idiot lu, dasar nggak punya otak lu. Orang yang suka begini, mau tahu apa firman Tuhan katakan kepadamu?
You shall be in danger of fiery hell. Kamu itu dalam bahaya loh, neraka yang berapi-api. Lihat saudara, lihat sendiri nih firman Tuhan, bukan karangan kita sendiri. Baca sendiri kalau bisa capture, karena ini beda dengan versi Alkitab. I just learned that when couples fight in Indonesia, this is what they say. Saya ini ya baru ya. Di Indonesia kalau suami istri lagi berantem, ini yang mereka katakan loh. They say things like you tai, you anjing. Ya, ini loh, aku baru mulai belajar. Oke, kalau suami istri ya lagi berantem di Indonesia, mereka bisa katain suaminya, yuk tai, yuk. Mereka bisa panggilin istrinya, yuk anjing, yuk. Kayak begitu loh, serem loh. So, what is God saying to all of us today? Halo, apa sih yang Tuhan katakan kepada kita hari ini? If we continue to be angry with our brother or sister, Kalau- meaning your wife, your husband also, Nah, kalau kita terus-menerus marah kepada saudara kita, ya, lihat ya, ini di firman Tuhan, nah, saudara itu termasuk saudari ya, dan saudara-saudari itu termasuk suami dan istrimu loh. you shall be guilty of murder. Nah, di sini dikatakan di pengadilan engkau bersalah karena engkau itu pembunuh. So now you understand, my friends, how serious it is. Jadi saudara udah ngerti belum? Ini serius banget loh. Ini masalah serius. Stop scolding people, idiot and fool. Tolong jangan lagi marahin pasangannya, lu bego, lu bodoh, you idiot. Tolong jangan lagi tak punya otak kayak begitu, jangan lagi begitu. Because Jesus said he will throw you in hell. Sebab Yesus juga menjanjikan loh, engkau akan dilempar ke lautan api. And when you continue to be angry, you commit murder. Dan jika engkau terus-menerus marah, engkau sudah melakukan pembunuhan. Now let's take a look at James chapter 1 verse 20. Ayo sama-sama kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 20. For the resentful, deep-seated anger of man does not produce the righteousness of God, that standard of behavior which he requires from us. Karena kemarahan manusia, kebencian yang mendalam, tidak menghasilkan kebenaran Allah, standar perilaku yang dia tuntut dari kita. So my friends, God expects a certain standard from us. Lihat saudara, ada loh standar yang Tuhan mau dari kita. Love, kindness, patience, Kasih, kebajikan, dan kesabaran. this is all the minimum requirement. Ini loh permintaan dasar saudara. If you continue to get angry, Tapi jika engkau terus-menerus marah-marah it does not terus, produce the righteousness di of God. sini dikatakan kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran Allah. So when God says you must walk in the righteousness of Christ, Jadi sewaktu Tuhan berkata engkau harus berjalan di dalam kebenaran Allah, whenever we get angry, sewaktu engkau marah, we are no longer walking in the engkau righteousness of tidak Christ. lagi berjalan di dalam kebenaran Allah. So continue to meditate on these words of Nah, God. terus-menerus engkau renungkan firman Tuhan yang ini. Anger does not produce the righteousness of Christ. Marah tidak menghasilkan kebenaran Allah. Yes, my friends. Iya, There's no saudara. use for us to just read the Bible and don't practice it. Beneran gak ada gunanya kalau kita cuma sekedar baca, kita lewatin tanpa mengetahui apa-apa ataupun mempraktekkannya. So I encourage all of you, all these verses that you have read, continue to read them, continue to meditate on them, and continue to allow these words to transform your heart. Saya mau mendorong ya, semua yang tadi saudara sudah baca, izinkanlah semua firman ini. Renungkanlah dan izinkan firman ini menginsyafkanmu dan menguasaimu, mengendalikan caramu berpikir, caramu merasa, sehingga engkau bisa dibentuk oleh firman ini. Okay, now I want to give you just a few more scriptures that I think is also very important for your Saya transformation. lanjutkan ya, saya mau memberikan beberapa lagi firman yang saya percaya sangat berguna untuk membuat engkau berhasil. Romans 12:14 tells us, bless those who persecute you, who cause you harm or hardship. Bless and do not curse them. Roma pasal 12 ayat 14 firman Tuhan berkata, berkatilah mereka yang menganiayaimu. Artinya apa sih? Yang menyebabkanmu celaka atau masuk dalam kesulitan. Berkatilah mereka. Jangan mengutuk mereka.
As long as we continue to meditate on this verse, I don't think you will quarrel or fight with anyone. Saudara, kalau ini ya yang kita renungkan terus, kalau kita renungkan terus ini, saya rasa saudara akan semakin berkurang ya berantem sama orang. Bless those who persecute you. Berkatilah mereka yang menganiayaimu. When they scold you, when they cause you harm and hardship, bless them. Mereka sewaktu menyebabkanmu celaka, menyebabkan kamu masuk dalam kesulitan, ya udah berkatin mereka. Which part about bless them you don't understand? Berkatin mereka. It Kita means- ngerti kan, sederhana. It means don't get angry with them. Apa sih artinya berkatin mereka? Artinya udah lepaskan, jangan simpan dendam terhadap So mereka. you see, it's not that we don't know what to do or don't know how to do. Jadi lihat ya saudara ya, sebetulnya banyak sekali orang berkata kepada kita, ya aku nggak tahu gimana ya cara mengatasi emosianku. Sebetulnya bukan kita tidak tahu caranya gimana. The question is, do you want to obey the word of God? Lebih terpenting adalah pertanyaanku, apakah kita benar-benar mau dikendalikan, dibentuk oleh firman Tuhan. We continue with Romans 12:18 to 19. Ayo sama-sama kita lanjut If lagi. possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Beloved, never avenge yourselves, but leave the way open for God's wrath and His judicial righteousness, for it is written in Scripture, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Roma pasal 12 ayat 18 sampai 19. Jika memungkinkan, sejauh itu tergantung kepadamu. Ya, yang baca versi bahasa Indonesia ini di capture ya karena berubah. Ya, di sini dikatakan sejauh itu tergantung kepadamu. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Jangan pernah membalas dendam, tetapi biarkan jalan terbuka untuk murka Allah dan kebenaran hukumnya, karena ada tertulis dalam kitab suci, pembalasan adalah milikku, aku akan membalasnya, kata Tuhan. So this is how you meditate. Keep the peace, especially at home. Inilah caranya engkau bisa renungkan firman ini. Aku harus jaga damai. Aku harus jaga damai, terutama di dalam keluarga, pasangan suami istri. And do not take revenge, because you know God says, vengeance is mine, I will repay. Kalau disakitin, kalau ini ya, kalau beneran disakitin tidak perlu membalas dendam saudara, sebab ingat janji Tuhan. Tuhan berkata pembalasan adalah milik Dia. Dia loh yang akan membalasnya. So my friends, let us come now to Matthew 18:3. Ayo kita lanjut lagi, Matius pasal 18 ayat 3. And Jesus said, truly I say to you, unless you repent, you change, you turn about and become like little children, you must be trusting, lowly, meaning humble, loving and forgiving, you can never enter the kingdom of heaven at all. Matius pasal 18 ayat 3, dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali jika Anda bertobat. Apa sih bertobat? Berubah, berbalik, dan menjadi seperti anak kecil. Apa sih anak kecil di sini? Anak kecil adalah orang yang percaya, orang yang rendah hati, yang penuh kasih dan pemaaf. Jikalau engkau tidak melakukan hal demikian, Anda tidak akan pernah bisa masuk di dalam kerajaan surga. So this is how I meditate on this portion of scripture. Ini caranya aku merenungkan firman ini. If I'm not willing to be humble, forgiving towards others, I will never enter heaven. Jikalau aku tidak bersedia untuk mengampunin, jikalau aku tidak mau rendah hati, aku loh sendiri loh nggak pernah bisa masuk surga loh. If I continue with my disobedience, Kalau surely I will never aku enter. terus-menerus hidup tidak taat, betapa sombong, tidak mau ikutin ayat yang satu ini, pasti aku tidak akan sampai di surga. And the last verse I want to share with you is Proverbs 19:11. Good sense and discretion make a man slow to anger, and it is his honor and glory to overlook a transgression or an offense without seeking revenge and harboring resentment. Ini ayat yang terakhir ya, Amsal pasal 19 ayat 11.
akal sehat dan kebijaksanaan membuat seseorang lambat marah, dan adalah kehormatan dan kemuliaannya untuk mengabaikan orang yang menyinggungmu tanpa membalas dendam ataupun menyimpan dendam. So my friends, it is indeed to our honor and our glory when we learn to overlook a transgression or an offense and making sure that we do not seek revenge or harbor resentment. Lihat baik-baik saudara firman ini. Firman Tuhan berkata adalah suatu kehormatan bagimu. Adalah suatu kemuliaan bagimu loh. Jikalau engkau sanggup mengabaikan orang yang menyinggungmu, artinya jangan mudah tersinggung. Dan setelah orang menyinggungmu, bukan cuman jangan tersinggung, jangan membalas dendam. Ya, kalau kita disakitin langsung kita sakitin balik. Kalau kita diteriakin langsung kita diteriakin balik. Ya, tanpa membalas dendam, dan jangan menyimpan dendam. The greatest example for us to follow is none other than Jesus. Contoh yang paling teladan yang bisa kita lihat yaitu Yesus Kristus sendiri. Remember, after Jesus was beaten, humiliated, and hung on the cross, his whole body bleeding. Ingat, setelah dia dicambuk, setelah dia dipaku, setelah dia ini salib ya, seluruh tubuhnya keluar darah. Even in that condition, he chose to overlook the transgression and the offense. Bahkan di dalam kondisi seperti itu, dia memilih untuk mengabaikan orang-orang yang melukai dia. In his heart, he did not want to seek revenge, or he did not even harbor any resentment. Di dalam hatinya, dia nggak marah, dia nggak dendam, dia tidak ada niat untuk mau membalas dendam. And this is how we know. Because he said, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. So yes, my friends, if you really want to overcome your anger, you can. Iya, saudara, jikalau engkau sungguh-sungguh maunya dulu ya, seperti yang tadi Ibu Iren sudah katakan, maunya dulu diberesin ya. Jikalau engkau benar-benar mau, engkau bisa menang atas amarah ini. Do you want to overcome your anger? Saudara mau nggak menang atas amarah dan emosian ini? Do you want to obey his word? Saudara mau nggak taat kepada firman Do Tuhan? you want to follow in his example? Saudara mau nggak mengikuti jejak dan contoh dia? If your answer is yes, Jikalau jawabanmu adalah iya, then continue to meditate on all these verses that you have learned tonight. teruskanlah tiap hari renungkan semua firman-firman yang sudah tadi saudara pelajari. And I believe it will transform your lives as it has transformed mine. Saya percaya pasti akan membuat kehidupanmu berubah, sebab ini sudah membuat aku berhasil berubah. Now I want to answer some questions if there are any. Oke, jadi sekarang sudah saatnya ini ya Q&A. Saya rasa udah ada pertanyaan yang masuk, moderator, Pastor Steph. Ya, there are two questions. Ada dua pertanyaan. Yang pertama dari saudari Caroline. The first question is from Sister Caroline to Sister Irene and Brother Idrus. Please share roughly how long each of you took to overcome anger. And for Pastor Jason and Pastor Judith, could you please share how frequent you had walked through both Idrus and Irene in coping with ill-temperedness? Oke, Ya. maybe Saya translate dulu pertanyaannya ke bahasa Indonesia. Oke, kepada Saudara Idrus dan Ibu Iren, tolong bagikan kira-kira berapa lama saudara masing-masing untuk mengatasi kemarahan. Dan untuk Pastor Jason dan Pastor Judith, dapatkah Pastor Jason dan Pastor Judith menceritakan seberapa sering kalian berdua melewati masa-masa atau sifat pemarah ini untuk Bapak Idrus dan Ibu Iren?
Okay, since it is, maybe you can include Iren and Pak Idrus into the this Zoom. But since we are with you now, maybe we just answer our part first. Okay, yeah. For maybe Steph, you want to translate me? Okay. Yeah. Okay. So for Idrus, we got to know him. I think by now almost 10 years, 9 Jadi 10 years. Yeah. Ya, jadi untuk saudara Idrus, Pastor Judi dan Pastor Jason sudah mengenal saudara Idrus sejak untuk 9 sampai 10 tahun ini, ya. Yeah. Jadi discipleship is a process and is a long journey. Pemuritan adalah salah satu proses yang dilalui dan itu merupakan journey yang panjang, perjalanan yang panjang. It's not like one time and then you become angel. Ya, itu bukan satu kali jalan terus bisa menjadi malaikat. It is a constant process of reminding and walking together and remind again and walking together. Tapi itu adalah proses yang harus terus-menerus dijalankan, mengingatkan, berjalan bersama. So if you ask us how long, okay, I would say that for years, okay. Yeah. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama, saya akan bilang bahwa itu bertahun-tahun. But of course, the faster they are willing, the faster they see the result. Tapi kalau mereka semakin besar keinginannya untuk berubah, semakin cepat mereka akan melihat hasilnya. So I believe this is both the same for Idrus and Iren. Jadi saya percaya ini sama untuk Bapak Idrus dan Ibu Iren. Okay, maybe I will now maybe ask Iren to give a short answer and also Idrus to give a short answer. How long? Okay, yeah. Oke, mungkin Bapak Idrus dan Ibu Iren boleh menjawab pertanyaannya. Yang mana? Ya, berapa lama? Oke, Steph, you want to ulang the question? Ya, saya ulangi pertanyaannya untuk Bapak Idrus dan Ibu Iren. Tolong bagikan kira-kira berapa lama kalian berdua masing-masing mengatasi kemarahan. Saya dulu ya. Sorry Bu Ren, saya nyalip dulu. Go ahead, Kim. Ini kita ngomong kalau pertobatan khususnya marah. Ini nggak bisa kita ngomong sehari kita ngerti baca firman itu kita langsung berubah. Ini memang seperti yang tadi Pastor Judith bilang, ini butuh satu perjalanan yang cukup panjang. Tapi buat saya yang penting intinya gini, kita sebagai orang Kristen, hidup kita jangan sampai menjadi batu sandungan buat orang lain gitu aja. Makanya buat saya pribadi, pertama kita harus memang benar-benar harus bertobat dan kita harus membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan, pengikut Kristus. Jadi kalau kita ngomong amarah, itu kan otomatis bukan karakter Kristus. Jadi saya bertekad kekristenan saya tidak mau menjadikan batu sandungan khususnya buat anak-anak saya gitu loh. Itu aja sih. Okay, just simply translate for Brother Idrus. Yeah, what he meant is this. Okay, as a Christian, it's very important for us to lift up our character that is want to be like Christ. Okay, yeah, so that we will not become stumbling block for our spouse, for our children. We cannot on one hand say that we are Christian, but yet we did not lift up the character of Christ. So Idrus also mentioned that it's a process. Yeah, okay. Yeah, maybe next I hand over to Iren. Okay, thank you, Judith. Thank you, Pastor Judith. Saya tuh mulai the proses cukup lama, tapi mulai memahami dengan benar pada saat saya ketemu Pastor Judith tahun 2016. Saya pahami pada saat tahu kemarahan is a sins, dosa. Nah, dari sejak itu terus terang step by step dengan
progres yang terus ada kemajuan, dan juga dengan dihadapkan dengan beberapa keadaan dan juga masalah yang memaksa saya untuk benar-benar menyerah dan untuk berubah, mengurangi portion dari kemarahan. Nah, puncaknya yang saya benar-benar istilahnya berkomited sama Tuhan. Waktu itu saya tahu juga Pastor Judith mendampingi saya beberapa bulan yang lalu setelah saya mendapatkan pemahaman dari Roh Kudus, karena pada saat itu saya bernegosiasi sama Tuhan apa yang diomongin Judith selama ini, argumen saya, dan saya bilang sama Tuhan, apabila ini semua benar, and then God show me and give me a confirmation on that. Makanya pada saat saya buka di dalam Galatia, dan di situ Roh Kudus secara langsung berbicara dengan saya mengenai arti dari kemarahan dan semua karakter-karakter saya. Dan buat saya, I don't have much time. Di situ merupakan satu titik balik dan committed saya sama Tuhan, dan juga buat keluarga saya. Saya rasa Pastor Judith lebih tahu saya lagi. Saya sempat kadang-kadang sering bertanya sama Pastor Judith, kenapa sih masih mau terus dampingin saya terus kalau nggak ada satu progres ataupun satu perubahan segala macam. Apa nggak capek ngurusin saya terus gitu. Itu yang sering saya omongin sama Pastor Judith. Okay, so I just simply translate for Iren, yeah. So she too said that it is a process, yeah, and the process is quite long. From the day that she accepted Christ, she did not realize at all that anger is actually a sin. That the Bible says you will not inherit the kingdom of God, because like so many other Christian, they think that angry is just a common thing. Is my right to get angry. It's common for people to get angry, especially if people hurt me, especially if people offend me. Naturally I can get angry. It's my right. Many Christians think that way. Okay, until when Iren met us and learned the word of God from us, and she realized that, oh no, that is not according to the true living word of God. And because of that realization plus her willingness to change, that's why it works. Okay, because it has to start with willingness. Okay, with a realization. Without the willingness, it won't work. Okay, so the first thing is realize plus the willingness, it will work. Okay, so Iren also mentioned we walk with her for quite a while, and we have been walking with her. Why? Because we see a lot of progress, not only a little bit, okay, but we see a lot of progress. Okay, so really thank God that I believe I have asked her husband, okay, I have asked her daughter, okay, just the last trip that I went to Indonesia, I usually ask their spouse, ask their children, I don't ask them directly, okay, because nanti banyak tipunya keluar, aku ditipu kan nggak tahu kan, okay, so the best person to answer is actually their spouse and their children. Hello, do you see mommy change? Okay. So I asked the husband, so do you think that your wife changed? Yes. So congratulations, Iren. Yes. So I hope this answer you, Caroline. And I really thank Iren, because we also have walked through many people that are not willing to change, and it is very hard for us if they are not willing. So the key is willingness, really. Okay, thank you. Pastor Judith, can I add something, Pastor Yes, Judith? go ahead. Yes. Before I realize, I think the last conversation with you, that yang paling saya nggak sadari adalah saya melabeling myself adalah bangga dengan satu kepribadian yang anger, dengan kemarahan dan a fierce person, itu yang membuat saya
saya bangga dengan diri saya pada saat orang melihat, oh ya, pada saat ketemu dengan saya, Irene adalah satu pribadi yang sangat menakutkan dan I think you know better about this student. Ya, itu yang membuat saya selama ini saya tidak secara sadar saya menempatkan di posisi tersebut sampai pada saat saya berbicara dengan Judith itu seperti ditelanjangi sama Roh Kudus dan saya menyadari, nah saya admit for my insecure, so I cover up, saya mengcover semua itu dengan sesuatu fierce pride saya dan segala macam. I think you can explain Judith about this. Okay, so again, I just summarize Irene and translate it into English. Yeah, so basically, okay, usually, businesswomen especially, they need to look strong, okay? They need to look dominant, they need to look fierce, okay? Kayak berwibawa gitu. Okay, but actually a lot of things was hidden behind all this thing. Fear, insecurity was actually the real reason why sometimes you see that people cover it up so well. Okay, they portray that they are very strong, they are very fierce, but actually a lot of fear and insecurity. So with Irene there are many perdebatan. With a strong woman like that is really not easy. Every day I meet her, I need to berdebat one. Yeah, but I really thank God that why I still choose to berdebat with her, because every time after berdebat, she changed and she become better. So it is all worth it, okay? And for those of you, if you need me to berdebat with you and yet you don't want to change, then I would say sorry lah. I cannot keep wasting away the time to just berdebat without the progression lah. Okay, yeah, I mean to be fair for everyone. Okay, yeah. So the last time, the anger part, the perdebatan itself is already quite intense. Okay, so the last meeting that we had, again, the last trip. Yeah, so we were arguing about this part that she's holding on to. She felt that as a businesswoman, she need to portray herself to be very strong, very fierce, very dominant, and she is very happy when people are scared of her. Okay. Yeah, so I told her, no, Irene, I'm also a businesswoman. You don't have to be like that. So, and I really thank God. Again, Holy Spirit convicted her, and in the middle of a restaurant, she cried again. So, you see, in the middle of the restaurant, we're full of people, okay, that, from a person that never cried, never dropped a tears, okay, she cried again, okay. So, really, all these things is all glory to God. He is the one who convict. Again and again, I want to say that, okay, it is her willingness, nothing to do with me, okay? I'm just like a donkey giving her the word of God. It is her own willingness that gave her the breakthrough, okay? Yes, and even through the word of God that we learned tonight in Proverbs 19:11, God tells us that it is to our honor and our glory when we overlook a transgression or an offense. Ya, bahkan sama seperti yang tadi firman Tuhan yang sudah kita baca di Amsal pasal 19 ayat 11. Firman Tuhan berkata, adalah kehormatan bagimu loh. Adalah suatu kemuliaan bagimu jikalau engkau mengabaikan orang yang menyinggungmu. Udah abaikan. That means when we do not get angry, we do not harbor resentment, we do not want to seek revenge, it is to our honor and our glory. Artinya kalau orang menyakitimu, menyinggungmu, kasar terhadap kamu, tapi kalau kamu bisa mengabaikan, di mata Tuhan engkau itu penuh kehormatan dan engkau dimuliakan. So from there, the result would be we are able to say, forgive them, Father, for they know not what they are doing. Jadi saudara, sangat penting dan kita semua bisa berkata, ampunilah mereka. Sama seperti Bapa yang sudah mengampunin aku. So I hope that the word of God today has encouraged all of us and teach us how to persevere. Saya berharap firman Tuhan hari ini dan kesaksian dan tanya jawab bisa menguatkan saudara untuk tetap berjuang. Oke, ada next question. Ada lagi, Pastor Steph?
Ya, there is one from Asha Devi. Pertanyaannya, saya sering disakiti dan difitnah, sehingga sakit hati. Tapi saya nggak bisa marah-marah langsung. Apakah itu dosa? Oke, I was often hurt and slandered, but I couldn't get angry right away. Is that a sin? Can you Again. repeat in English? Again. Okay, I was often hurt and slandered, but I couldn't get angry right away. When Couldn't- you say that right away means immediately, but later on you get angry and or you keep it in your heart. Oh, that one must ask the person. For clarity, Ibu Asha mungkin mau jelaskan pertanyaannya lebih detail. Ya mungkin selama sekian tahun jadinya kayak dendam begitu. Oh, okay. So it's not like immediately exploded, but it just kept in a heart lah. Oh, It okay. become like a Resentment. resentment. Harboring resentment. Jadi menyimpan dendam ya. Pertanyaan yang menyimpan dendam apakah itu adalah dosa? Correct? Betul? Ya So the question sebenarnya saya sudah mengampuni, tapi mengapa bisa kadang-kadang teringat kembali begitu? Okay. So Dan jadi seperti trauma begitu. okay. He said that she think that she already forgive, but once in a while it will come back and traumatize her. Oh. Betul? Is it correct? Yeah. Okay. So the part about forgiveness is to bear no resentment. Oke, ya apa sih mengampunin? Mengampunin sama dengan tidak lagi menyimpan kejengkelan atau sakit atau amarah atau dendam di sini ya di dalam. The only way we can remove the trauma in our mind and in our hearts is this. Satu-satunya cara kita bisa menghapus trauma di dalam pikiran kita dan hati kita adalah ini. We need to say a very simple and short prayer. Jesus, help me. Kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. I want to forgive. Aku mau mengampunin. I don't want to bear any resentment. Aku nggak mau menyimpan dendam. So please take away the trauma and all the pain. Tolong hapuskan trauma dan sakit ini. Help me to forgive. Tolonglah agar aku bisa mengampuni. So when you continue to pray this prayer, I believe the Lord Himself will deliver you. Jikalau engkau mau maunya saya tekankan sekali lagi sangat penting. Jikalau engkau benar-benar sungguh-sungguh mau dan setelah itu engkau terus berdoa sedemikian, saya percaya ini adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan pasti akan menolongmu. I hope that was helpful for you, sister. Saya berharap ini sudah menjawab pertanyaanmu. Oke, ada lagi Steph, Pastor Steph? Thank you, Pastor. Thank Ya, you. ada. Oke, go ahead. Pertanyaannya dari Ibu Rahmawati. Jika ada pengalaman ditipu oleh orang terdekat, tapi tidak bisa dimintai pertanggungan jawab, bagaimana kita mengelola amarah atas situasi kondisi yang terjadi? This question is from Sister Rahmawati. If there is an experience of being cheated by the closest person, but cannot be held accountable, how do we manage anger over the conditions that occur? Oke, so can I say that yang tertipu di sini itu adalah soal materi atau barang ya? Correct, betul? Yeah, I think it's correct. Yes. Ya, She's so, nodding. so it's material, ya possession. Okay, the answer is actually quite simple. Ya, jawabannya sebetulnya sangat sederhana. If you decide to forgive, Jikalau engkau memilih untuk mengampunin, say for example, if it is $10, contoh $10. it's not difficult, right? $10 kan gampang kan untuk But mengampunin if kan? it is 10,000 or even $100,000, Tapi jikalau $100.000, nah itu beda lagi ya. then it becomes more challenging because the pain is more extreme. Ya, itu akan lebih sakit ya, karena ini angkanya lebih gede. So the principle remains the same. Tetapi prinsipnya itu sebetulnya sama. What do we do Apa when we yang- encounter such an incident? Apa yang bisa kita lakukan sewaktu kita mengalami masalah seperti ini? We have no one else to blame. Sebetulnya, ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. It is because
we choose to trust that person. Ya, kan karena kita sendiri yang memilih untuk percaya kepada orang itu. So at the end of the day, the only thing we can tell ourselves is, do you want to forgive? Jadi balik lagi, intinya pada akhirnya kita harus balik lagi kepada diri kita sendiri. Ini ya mau nggak ampunin, mau nggak lepasin. Gitu. This is the point where we need to ask ourselves, do we want to show mercy? Mau nggak kita memberi ini, ya udahlah biarin lah, kita belas kasihanin lah orang itu. Because if we want to show mercy, then we can forgive the debts. Sebab jikalau kita mau ya menunjukkan belas kasihan, kita bisa melupakan hutang piutang. So the word of God tells us, be merciful so that on judgment day you shall be shown mercy. Mungkin firman ini yang bisa Ibu renungkan ya. Ini sangat-sangat penting. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau menaruh belas kasihan kepada orang lain, maka di hari penghakiman nanti Tuhan juga akan menaruh belas kasihan kepadamu. So now that we know the answer, the only question is, do we want to obey? Nah, sekarang ya, kita kan udah tahu jawabannya. Tetapi masalahnya balik lagi. Apakah kita mau mengampunin? Again, we know if it's $10, it's easy. Nah, kalau balik lagi ya, kalau $10 kan gampang kan. If it's $100,000, it is very challenging. Kalau $100.000 ya karena angkanya makin gede ya ini jantungnya ini tertusuk makin dalam ya jadi makin sulit. But remember, if you are willing, nothing is impossible for Jesus. Tetapi ingat saudara, jikalau engkau mau, balik lagi maunya dulu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. All we have to do is say a simple short prayer. Sederhana, kita cuma berdoa. Jesus, help me. Tuhan tolong aku. Take away the pain and the resentment. Mampukan aku, singkirkan rasa sakit ini dan amarah ini, kejengkelan ini. Help me to forgive. Tolonglah aku. Tolonglah biar aku bisa mengampuni. Help me to be merciful. Tolonglah biar ada belas kasihan di dalam And hati. every day you pray that prayer. Tiap hari engkau doa seperti ini. Very soon you will bear no resentment. Setelah itu saudara akan merasa, kok ini ya rasa dendam ini tiba-tiba hilang. And then you will realize, in His strength, you can be merciful. Ya, jadi dari sana saudara akan mulai mengerti dan membuktikan di dalam kekuatannya, cuman di dalam kekuatannya kita bisa loh memiliki belas kasihan dan mengampuni orang lain. So the key here is very simple. Jadi kuncinya sangat sederhana saudara. Do you want to obey the word of God? Mau atau tidaknya dulu dibereskan dulu. Ini banyak orang stuck di sini. Mau atau tidaknya yang belum dibereskan. Because if you say, you cannot forgive, you're right. But if you say, I can forgive, you are also right. Sebab jikalau engkau memilih berkata, aku tidak mau, aku tidak bisa, ya memang itu pilihanmu lah, itu hakmu lah ya. Jadi ya tidak kelar-kelar. Tapi jikalau engkau berkata, aku memilih untuk mau, ya itu juga akan terjadi sesuainya. Artinya semua ini akan terjadi sesuai dengan kemauanmu. Jadi kemauanmu itu apa dulu? Harus diberesin dulu. So if you want to obey, God will make a way. Amen? Jikalau engkau mau taat, Tuhan pasti ambil tindakan. Next question. Terima kasih, semoga jawaban ini memberi faedah. Ada lagi, maybe we can take one last one karena waktu sudah tidak cukup. No, that was the last question. Oh, okay. This is the last question. Okay, yeah. So, So we want to just thank everyone for tuning in this evening. terima kasih sudah login malam hari ini. I hope you have screenshot all the verses. Saya berharap ya saudara tadi Alkitabnya ini firmannya tahu saudara tadi semua ada screenshot ya karena itu sangat penting saudara. If you really want a breakthrough, Jikalau engkau sungguh-sungguh mau ada terobosan di dalam kehidupanmu. if in your heart you say, God, I really want you to bring a transformation in my life, Jikalau ini kemauanmu adalah berkata kepada Tuhan, Tuhan aku benar-benar mau hidupku itu dirubahkan. from this day on, stop using your lips. Mulai hari ini jangan lagi lakukan sesuatu cuman pakai bibirmu doang.
start using your heart. Continue to meditate on the Word of God and allow the Word of God to bring the conviction into your hearts. Tetapi pakailah hatimu terus-menerus merenungkan firman Tuhan, terus-menerus diinsyafkan oleh Tuhan, terus-menerus maunya itu dibereskan dulu. And when you allow Him to govern you, Dan sewaktu engkau mengizinkan Dia membentukmu, you will have your breakthrough. sewaktu engkau mengizinkan Dia menguasaimu, pasti hidupmu adalah hidup yang penuh dengan terobosan demi And terobosan. your life will be a success in Christ. Dan kehidupanmu adalah kehidupan yang berhasil di mata Tuhan. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your words of wisdom this evening. Terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu malam hari ini. Father, forgive us for all the things that we've done that are not pleasing to you. Ampuni setiap kami ya Tuhan atas semua perilaku kami yang tidak berkenan kepadamu. Continue to teach us how to meditate on your word. Teruslah ajarilah kami bagaimana kami bisa merenungkan firman-Mu. Let your words bring the transformation, also the healing and the restoration. Biar firman-Mu menyembuhkan dan merubah kami. We thank you, Father, that you continue to empower us Terima kasih Engkau terus memampukan kami. so that we can be victorious Agar kami adalah umat yang lebih dari pemenang. and so that we can experience your genuine love. Agar kami sungguh-sungguh bisa menikmati kasih-Mu yang begitu indah. And your abundant provisions. Dan berkat-Mu yang berkelimpahan. Because you say, no good thing will you withhold from those who walk uprightly. Sebab Engkau berjanji tidak ada satupun yang akan Engkau berhentikan. Tidak ada satupun orang yang akan kekurangan jikalau mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. And in Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amen, amen.